هنا كندوزو عفاك لا بارتي 2. لا بارتي 2 كنلقاو فيها عفاك واحد لا فونكسيون حتى هي اللي هي اف دو اكس. شنو كنقولوا؟ سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار بار اف دو اكس ايغال l'expression de f كيف ما كتشوفوا فيها هي x moins a facteur exponentiel de x plus 2. Première question. Calculer la limite x tend vers moins l'infini et limite x tend vers plus l'infini. إلا بغينا الله يخليك نشوفوا لا ليميت x tend vers moins l'infini شنو كنلقاو؟ ناخذوا لا ليميت x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite x tend vers moins l'infini de غناخذوا x moins 1 facteur de exponentielle de x plus 2. Premièrement, c'est obligé أنني نرمبلاسي moins l'infini moins 1, moins l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0. 0 plus 2, 2. 2 fois moins l'infini égale moins l'infini. Donc le résultat est moins l'infini. Mais le problème, ماشي هو le résultat, mais la rédaction. La rédaction ديالنا كيفاش كتكون؟ هنا كناخذوا لا ليميت x tend vers h moins l'infini de x moins 1. هنا لا ليميت x tend vers مالها moins l'infini de x égale moins l'infini. خدينا بلو دوغري حيت هذه فونكسيون بولينوم. غنمشيو غادي ناخذوا لا ليميت x tend vers مالها moins l'infini de exponentielle de x مالها plus 2 égale غادي ناخذوا 0 حيت l'exponentielle moins l'infini égale à 0. 0 plus 2 est égal à h 2. وبهذا الشكل بطبيعه الحال الا ردينا البال غنلقى راسي باللي حسبت ليميت في الموال انفيني في الموال انفيني ديال x moins 1 و exponentielle x plus 2. هذه موال انفيني هذه 2 لو برودوي ديال موال انفيني فوا 2 كتعطيني شحال موال انفيني. هنا اوتوماتيكمون كتولي عندي كار. مزيان غادي نمشيو نشوفوا لا ليميت x tend vers plus l'infini. La limite x tend vers مالها plus l'infini de f de x égale la limite x tend vers مالها plus l'infini de x moins 1 facteur exponentielle de x plus 2 و automatiquement كندير le remplacement plus l'infini moins 1 plus l'infini exponentielle plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus 2 plus l'infini plus l'infini fois plus l'infini كتعطيني هنا شحال plus l'infini. كار ملي كنهضر على كار هنا كنقول كار لا ليميت x tend vers plus l'infini. ملي كنهضر على x moins 1 كل واحد وكيفاش. كاين اللي غادي يقول plus l'infini moins 1 plus l'infini ديريكتومون وكاين اللي غادي ياخذ البلو دوغري بجوج صحاح. كناخذوا x tend vers plus l'infini de x est égal à h plus l'infini. كنمشيو تاني هنا كناخذوا الليميت x tend vers plus l'infini de exponentielle de x est égal plus l'infini. من بعد كنجي قدامه وكنقول ليه a limite x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 2 est égal à h plus l'infini. هذه ليميت اوزيال ملي كنقول اكسبونونسيال x بلس 2 كنكون ديجا شرحت لي الاكسبونونسيال x est égal à plus l'infini باش حنا كنقولوا plus l'infini plus 2 كنقولوها ما تنكتبوهاش. كنمشيو كناخذوا هنا كا مزيان. هذه دابا بروميير كيسيون فاش في لا بارتي 2. الا ردينا البال كنشوفوا عفاك دوزيام كيسيون اللي هي 2a. Calculer la limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. مزيان. مشينا غادي ناخذوا لا ليميت x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale la limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 facteur exponentielle de x plus 2 sur كناخذ de x. هنا اوتوماتيكمون غنفكر في سيباراسيون مي كل واحد وكيفاش. كاين اللي غياخذ x يعطيها لهادي كاين اللي غيعطيها لهادي. جو بريفير ان x تاخذها x moins 1 باش ملي نجي ندير ايغال لا ليميت x tend vers مالها plus l'infini وكتولي عندي x moins 1 sur x fois facteur exponentielle de x مالها plus 2 هكذا مزيان. الا بغينا نحسبوا عفاك لا ليميت قبل باش نوضح لكم كاملين عفاك الريزولطا حيت الريزولطا هنا راها باينه مي خاصكم تشوفوها. كنمشيو كنديروا هنا كار لا ليميت x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x égale la limite x tend vers plus l'infini de هذه fonction rationnelle كناخذ le plus degré sur le plus degré غناخذ x sur x x sur x est égal à 1 مشينا
la limite x tend vers plus l'infini de exponentielle de x est égal à plus l'infini. La limite usuelle. Quand tu est la limite x tend vers plus l'infini de exponentielle de x malha plus 2 est égal à plus l'infini. D'abord, on peut نعرف هاد لا ليميت هادي ديجا كالكولي لقينا هاد لا ليميت حتى هي عطاتنا بليس لانفيني. ملي كناخدو 1 فوا بليس لانفيني هنا شنو كنقولو بلي بليس لانفيني. مزيان. دونك دابا هنا دو ا ملي كيجي عندي البي كيقول لي ديتيرميني لا برانش انفيني دو سي اف او فوازيناج دو بليس لانفيني. الا بغيت لا برانش انفيني اوتوماتيكمون كنرجع لي ليميت au borne. Les limites au borne, on compte déjà avec calculer x tend vers moins l'infini de f et limite x tend vers plus l'infini de f. Mais quand on dit x tend vers plus l'infini de f, quand on a le résultat plus l'infini. Mais quand on a la branche infinie, automatiquement on calcule f de x sur x. Donc il y a un trajet. Quand on dit la limite x tend vers plus l'infini de f de x, quand on dit plus l'infini, هنايا كنقولوا لي بلي راه ليميت x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. كاين واحد التراجي درناه la limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Après la limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. automatiquement غيكون عندي لا برانش. إلا ردينا البال غنلقى بلي هاد لا برانش شكون هي CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. مزيان. بطبيعة الحال غنقول لي au voisinage de plus l'infini.